Nuestro estudio de esta noche es Hechos capítulo 10. All right, so tonight's Bible study is going to be in Acts chapter 10. Voy a hacer una pregunta. I'm sorry, Rangers. Oh, Royal Rangers, please. And Rangers, we expect you to be out there on Sunday. Ay, aleluya. Amen. Hermanos, le voy a hacer una pregunta nada más de la semana pasada. All right, just one little question from last week. ¿Alguien encontró algo acerca de la cremación? Did someone look up or study anything about cremation? Sí, pero primero cremación y luego suicidio. Okay, first it was suicide and then cremation. ¿Qué encontraron? Oh, perdón, de Samuel, ¿verdad? Y Saúl. Si fue cierto o qué fue. Fue un engaño, ¿verdad que sí? Fue un engaño. ¿O sí fue Samuel? ¿Qué dice, hermana? We're talking about when King Saul went to consult the witch lady, and it appears that he spoke with the spirit of the prophet Samuel. ¿Sí? ¿Con la vida? Sí, hermana. Síguele. Ajá. Y que se iba a reunir con él el día de mañana. ¿Dónde está, hermana? All right, 1 Samuel 28 talks about when Saul had the encounter with the witch. Oh, from 13 and on. So if you read this, si usted ya leyó esa escritura, Entonces, if you read the scripture, ¿cuántos llegaron a la conclusión de que sí de veras habló con el espíritu del profeta? Levante su mano. so how many believe that when Saul encountered the witch in the Old Testament, how many of you believe that that was truly Samuel that came forth to speak? Dos manos. ¿Y cuántos creen que no habló con el profeta Samuel, sino que fue el engaño de un demonio? And how many believe that it was not actually Samuel the prophet, but it was the demonic? Yes. All right. One of the answers was that God doesn't contradict himself. Sí. When he had established in Israel that they were not allowed to go and consult witches and the occult, so that could not be Samuel, Yes. because then God would be contradiction of what he had said. So, sin ir más adelante, solamente podemos darnos cuenta que eso todavía sucede hoy. Okay, and this is continuing the Bible study of last week, and we see that that still goes on today. Es el mismo engaño. It is the same deceit. Satanás es un engañador. Because Satan is only a Y deceiver. él le hace sentir a las brujas y a los brujos, a los que consultan, que es cierto lo que está sucediendo. And he makes the person that is letting themselves be used that is actually them. Pero él es el engañador. But remember, one of Satan's other names is deceiver. Hermana. No, absolutamente no. Yes. Sí. Sí, pero no. Yes. Correcto. All right. So everything that is of God, and whatever's in the occult is in the occult. Amén. ¿Cuál era la otra? No vamos a entrar al detalle. ¿Cuál es la otra? Pregunta. Lo del suicidio. ¿Qué dice la Biblia del suicidio? Okay, what does the Bible say regarding suicide?
All right, the conclusion that we wanted to arrive to, that scripture really does not say anything directly Andy. concerning suicide. Andy y luego la hermana Verónica. Sí, exacto. Good observation. Que si le ponemos de esa manera. One of the answers was that that Samson also, if we want to put it that way, Samson also killed himself as well as Saul. So, Sí. and Recuerde, God allowed him. recuerde, porque de igual manera, así como el rey Saúl se lanzó sobre su espada y luego su paje de armas lo ayudó a que acabase de matar, bueno, podemos también atribuir que Samson también se suicidó porque le pidió a alguien que lo acercara a los pilares y sabía que se iba a morir. So, ¿se podía interpretar eso como suicidio? ¿Sí? ¿Se mató o no se mató? ¿Perdón? Antes, pero se mató. ¿La Biblia no dice eso? The Bible does not say. La Where Biblia- does it say that? Hermanos, por eso le dije, me vamos a la escritura, Okay, now wait, hold on. Sí. For the people who are watching us para la gente que está mirando, online, we're talking about where does it say in the Bible regarding suicide, and the Bible is not clear regarding suicide. Mire, hermanos, la And pregunta there is fue- and there is a lot of misinterpretation Sí. regarding suicide. de que la pregunta fue que investigáramos acerca de qué es lo que dice la Biblia acerca del suicidio, ¿ok? Si lo condena o si no lo condena, porque al presente hay muchas malas interpretaciones acerca del suicidio. Pero antes de llegar a cualquier conclusión, Okay, before we get to any conclusion, what does the Bible say? Dios es quien da la vida, Okay, because remember, it is God who gives us life, Él es quien la quita. and He's the one who Y takes con it esta away. pregunta, And with that question, no es la intención animar a uno que se suicide, and this is not our intention for no one to commit porque puede ser suicide, una espada de dos filos. because that also could be a sword, a double edge. Amén, hermanos. Amen. Entonces, a veces hay ocasiones que la Biblia no dice algo claro, que no lo entendemos claramente. And sometimes the Bible there are topics that the Bible is not very clear on certain things, Y nos formamos un pensamiento o una doctrina and then we form a doctrine or a thought, y así creemos que es. and then we believe that that's the way it is. Pero una vez más, But once again, Dios es quien da la vida y Dios es quien la quita. God is the one who gives, is the giver of life, and He also takes away life. No tenemos nosotros derecho a quitarnos la vida, ¿o sí? Do we have the right to take our life away? Aún así, la vida no habla nada acerca del suicidio, And the Bible, it does not say anything clear about suicide ni de la cremación. or cremation. Amén, hermanos. Okay, because there's a lot of people who say that you're not supposed to cremate people because that is a sin. That is not true. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento, no me acuerdo la escritura, la verdad, Okay, I don't remember the scripture. Let me see if I can find it. de cuando una persona murió y lo quemaron arriba de un altar. Y porque lo quemaron arriba de un altar que era dedicado a Dios, eso profanó el altar de Dios. Pero es todo lo que la Biblia dice. Exacto. Una muerte prematura. Pero mucha gente dice que la gente que fuma se va al infierno, que eso tampoco no es cierto. Es lo que está diciendo, pues. Well, no, because a lot of people say that if you smoke, Yes. you smoke and then you die. If you're a Christian, you smoke and you die, you go to hell.
Well, that the Bible doesn't say about, it does say to take care Yes. of your temple, Lo but que it dijo la doesn't hermana. say you're going to go to hell. So la Biblia sí dice, Yes. cuida tu templo, pero no te dice que te vas a ir infierno, solamente lo que estás haciendo es provocando temprana tu muerte. Hay tantas cosas que destruyen el templo del Espíritu Santo que ni nos ponemos a veces a pensar. Dos allá atrás, último, Ok. por favor. Andy, Adán y la hermana. Ajá. That's it. Adán. So it was in para the audience, we En el can Nuevo find what Testamento. Pastor said in the book of Amos, 2 Kings Segunda de Reyes 23:16, 23:16. regarding when Josiah took out the bones, and then like it's sort of like cremation. So, and he burned them on the altar. Okay, Adán. Lo profanó. ¿Él se suicidó? No, porque hay personas. No, porque es diferente. Es lo mismo, mira, es lo mismo. Hay personas que le entran duro a las carnitas de puerco. Okay, it is the same thing. When you overeat or you eat a lot of greasy food, Porque no tenemos cuidado con lo que comemos y le echamos de todo. because we don't take care of our bodies in the eating. Oigan, lo primero que nos da es diabetes. Okay, first thing that we get when we overeat or eat food that we should not Y la is we get diabetes, diabetes. y la diabetes nos puede llevar a la muerte. And diabetes can also take us to early death. Hay otros que no comen, se hacen anorexios And then on the other hand, there's people that do not eat and become y anorexic. también se mueren And they prematuramente. also die a premature death. O el alcohólico, Or the alcohol. o el que abusa de medicamentos. Sí, pero, o sea, estaba comparado a lo que estaba diciendo, ¿no? Aquí hay dos cosas. Hay uno que es hijo de Dios y reconoce antes de su muerte como su único salvador. Porque el que se muere sin pedirle perdón a Dios, la Biblia lo dice que va al infierno. Sí, pero ese, aunque se muera natural o se suicide, se va al infierno de todas maneras. Porque no tiene a Cristo en su corazón. Yeah, we're not talking about people who do not have Christ in their life. Sister. Oh, perdón. ¿Quitarse la vida? Judas Iscariote no se perdió por quitarse la vida. Okay, now you remember this is where this is wrongly interpreted, where when Judas committed suicide, he was condemned because he did not repent and ask for forgiveness. Él se perdió porque nunca fue sincero con el Señor. And he wasn't sincere with Jesus. ¿Sí o no? Era ladrón. He was a thief. Sister Robbery. In the tongue. Otra cosa también. That's a good one. Que también dice la hermana que también la lengua. ¿Cómo se dice en español? El poder de la vida está en la lengua. También, o sea, es muchas cosas que a veces no analizamos, nomás nos vamos a un punto, pero no a los demás. Porque la lengua puede destruir y puede matar a alguien. Yes, because we know, good sister, that was a good one. In James, James chapter 1, right? Tenemos 30 James segundos, talks 30 talks seconds. about the power of the tongue. Yes. The tongue can destroy a whole nation. Santiago dice que puede destruir toda una ciudad. As a matter of fact, in one of the battles, of Israel, I think it was, I'm trying to blank right here. Una de las batallas de Israel. It was where, Deborah, what was the name of the king? Or one of them that they went, they sat on the tree and they heard the plans of the enemy, what they were going to do to Israel. So then Israel was able to come back with another plan because they had heard
them speaking about how they were going to attack. So the Sí, sí. power of the tongue, you see how the tongue, they lost the No sé si battle eran los and Israel gabaonitas. won. Cuando iban a the invadir battle. a Israel, recuerda que se quedaron platicando arriba de un árbol la estrategia que iban a usar y cómo el pueblo escuchó lo que ellos estaban haciendo. So, hermanos, se nos acabó el tiempo dice en la televisión, en este segmento. En esta fase se nos acabó, pero qué bueno que estudiamos la palabra de Dios, Okay, ¿verdad que see sí? how good it is to read the Word of God, because there's a lot of things, once again, we form doctrines when the Bible is really not clear on certain things, or we Yes. tend to incline more on certain things when really it's, we gotta see Yes. things before we say not everything is a sin, and sometimes we burden ourselves and we lay that burden on people when we say that everything is a sin, and people's all like, man, this Christian walk is so hard because everything is sin. You can't do nothing. That's not true. Es el asunto de una mala interpretación, ¿verdad? O una mala enseñanza o la ignorancia de la palabra de Dios. Tendemos a formarnos un pensamiento y una doctrina y así enseñamos y pensamos, todos señalamos pecado. Todos señalamos pecado y ¿sabe una cosa? Así mucha gente dice, no, pues ahí todo es pecado, ¿yo para qué me meto ahí? Entonces, tenemos que, ahora, para que quede bien claro, hermanos, yo no le estoy diciendo que está bien suicidarse. ¿ok? And once again, Dios nos ayude y nos libre de nunca caer en ese estado I depresivo. am not saying that that it's okay to commit suicide. By far, we are not saying that it's okay. No one has the right to take away their lives. A life is a precious thing Amen. given by God. So we are not in no form endorsing suicide. Así como no creemos, no apoyamos la práctica del suicidio, tampoco la práctica del aborto. So just like we do not we do not support suicide, we do not support abortion either. Amén. Amen. Hechos capítulo 10. So Acts chapter 10. Ábralo, por favor. Hermana Verónica, ¿se quedó con una pregunta, hermana? No la quiero brincar. Ya. No, So, dígala, hermana. ya hasta se me olvidó, dijo. Dígala, hermana. Sorry, hermana. So, capítulo 10 de Hechos. ¿Cuántos lo tienen? Mi hermana Blanca, por favor, lea el verso 1 y el verso 2. Verse 1 and 2. Había. Ajá. Piadoso. Limosnas. Amen. All right, in Caesarea there was a man named Cornelius, the centurion of a band of soldiers called the Italian detachment, a devout man and one who feared God with all his household, who gave many aims to the people and continually prayed to God. About the 9th hour of the day, he saw clearly in a vision. Not yet. Hold on. Oh, not yet? Ah, okay. So, número 1, Cornelio. Okay, number 1, we're speaking tonight regarding Cornelius. ¿Era un qué? He was a ¿Y centurion. qué hacía un centurión? And what was the job of a centurion? No era cinturón, era centurión. A centurion. ¿Qué hacía? ¿Por qué centurión? Why a centurion? ¿Era un militar Was that a military man? del ejército romano? And that was a Roman military man. Probablemente era un capitán And probably he was a captain, y estaba a cargo de 100 soldados. and he was in charge of 100 soldiers. 100 es un centurión. Because 100 is centurion. 100. Amén, hermanos. Ok, se fija que qué bueno que leemos la Biblia, pero tenemos que a veces meditar. Centurión, se llamaba Cornelio. And his name was Cornelius. Ahí dice, era de la compañía llamada la italiana. And here it talks about he was from the Italian detachment. Fácil, ahí está, hermanos. Pero dice,
tres cosas bien importantes. Era piadoso, But here we can read that he was a pious man. temeroso de Dios. And he was a devout man who feared God, Él y toda su casa. not only himself, but all of his Y household. la tercera cosa era que hacía muchas limosnas al pueblo. And also, he liked to do good for the people. Y oraba a Dios siempre. And he would always pray. to Era God. piadoso, And he was a pious man. temeroso de Dios. And he feared God. ¿Qué es piadoso? And what is to be pious? ¿Qué es ser un hombre pío? Sister, Sin pecado. without sin. No practicaba el mal. He did not practice the evil. Pío, o sea, P-I-O, como los pollitos, pío es lo contrario a impío. ¿Cómo se dice una persona que no es piadosa en inglés? As a wicked? Wicked. Es lo contrario Yes. de We piadoso, have ¿verdad que pious, sí? and then the opposite is wicked. Por eso dice, los impíos, los que hacen el mal, The ones who do evil. los que no practican la piedad. The ones who do not practice the Cornelio piety. era gentil, But and here, in case you didn't know, Cornelius was a Gentile, un soldado a soldier. romano, He was a Roman soldier, gentil, and he was also a y Gentile, tenía temor de and he Dios. feared God Era un hombre que no practicaba el mal. because he was a man who did not practice the Era law. militar, He was a military tenía que servir a su gobierno, because he had to serve his government. pero amaba a Dios But he loved God, y practicaba la ayuda al necesitado. and he would practice also to giving to the poor, Quiere decir que ganaba bien. which means that he made very good money. Hacía muchas limosnas. And he would give a lot of En offerings. español limosna, en inglés es In- aid, ¿verdad? O in ayuda. aid, like help, yes. Amén, hermanos. Ahora, Cornelio en el verso 3 claramente vio en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente al ángel y lleno de temor dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. It says, about the 9th hour of the day, he saw clearly in a vision an angel of God coming in and saying to him, Cornelius. When he looked at him, he was afraid and said, what is it, Lord? Tus oraciones, tus ofrendas han subido delante de Dios. He said to him, your prayers and your alms have come up as a memorial before God. Era un hombre de oración, Because he was a man of prayer. ¿verdad que sí? Por eso tuvo esa visión. And that's why he had that vision, because he was a man of prayer. Miró a un ángel, ¿verdad que sí? And he saw an angel. Ahora le dice el verso 5, por favor, hermana Isabel. English. It says, the angel answered your prayers and gifts to the poor have come up as a memorial offering before God. Now send men to Joppa to bring back a man named Simeon, who is called Peter. Amén. ¿En Or dónde Simon. estaban? Hasta ahí. ¿En dónde estaban? And where were they? Jope. In Joppa. ¿Y hacia dónde lo mandó? And where did he send them to? Hermano, estaban en Cesarea. They were in Caesarea. Y no es Cesarea, es Cesarea. It is Caesarea. ¿Ok? Cesarea la Marítima. And in Caesarea, I was gonna say Está hermoso ese lugar. Caesarea is beautiful. It is by the Mediterranean Sea. Cesarea de Filipos. And anybody remember who came out of Joppa ¿Recuerdan ustedes quién salió de ahí de Jope in the Old Testament? en el Antiguo Testamento? There was something important that happened in the Old Testament in the city of Joppa. A un hombre que Dios envió en el Antiguo Testamento de Jope. Jonás. Jonah came out of the city of Joppa. Lo envió a Nínive. So here in Joppa, that is where he got a boat from Joppa, and that's when the sailors threw him over and took him to Nineveh. But it is the city right there by the waters, by the Mediterranean Sea. And if you visit that today, by the sea, they have there's a little town, and they have a big old waterfall with a big old whale.
because that is where Jonah got picked up by the ship, sailed off, and then later on got thrown into the water. De ahí que se cree que de ahí de Jope partió, que dice la Biblia, partió, ahí es una ciudad marítima, y luego de ahí se fue, y ahí en Jope es donde está, Right. tiene una That's Caesarea right es there. como una fuente, como una ballena, y nosotros estuvimos ahí en la ciudad de Jope, And hermanos. right here too, also in Caesarea. Y ahí en Cesarea de Filipo, ¿ves todos esos pilares que están ahí? And you see those pillars that are right there by the water. Eso es lo que quedó solamente de los varios terremotos que han ocurrido. And this area here is an area that goes through a lot of earthquakes. So that is why they have rebuilt that several times in the past, but they didn't rebuild it anymore because there is where the tectonic plates Ahí se mueven mucho las placas de la and that tierra. is where there's a lot of earthquakes. And when you go, there is a lot of these ruins, but because of that. And you'll Amen. see a lot of the statues who are beheaded, and they are beheaded because when Dishumanos. Islam came in, they cut the arms and the heads of the statues. That's why when you see the statues now, when you go see in the museums, you will see the statues cut from the arms and the heads, because the first thing that the Islamic did was go and they conquered about 1,014, 1,500, and they went, and the first thing they did was chop those off because now they were reigning. Amén. Cuando llegaron los islámicos, ¿no? Conquistando, lo que hicieron es, le cortaron los brazos, le cortaron la cabeza, ahorita llegaron conquistando, eso sí llegaron tumbando cabeza y cortando brazos y That's de why you todo. see a lot of statues like Por eso that. mira muchas estatuas así, hermano. Bueno, le dice el ángel, le da órdenes And then the angel gives order to the a centurion, Cornelio, ¿verdad? to Y Cornelio. Cornelio está en Jope, And as he's there perdón, in en Joppa, Cesarea. Dice que vaya y envíe 2 hombres a Jope para que traigan a Simón, alias Pedro. so there in Caesarea, he says, go to Joppa and bring me this man. Aproximadamente de Cesarea a Jope son 62 kilómetros. It is like about 62 kilometers from Caesarea to Joppa. ¿Cuánto es en millas? How much is that in miles? Like 50 miles, 52 miles or something? Unas 50, no menos. Like 50 miles? 38 38 millas. miles? Okay. Caminando, ¿eh? So, no era mucho. Quizás se fueron en barquito ahí y llegaron más So pronto. maybe if they went on by the little ships, Yeah. Sailboats, they couldn't, because it's all right there. They're all by the Mediterranean Sea alongside. Pegado a like toda la this. costa del mar. So, van por Pedro. Vayan por Pedro. le So dijo. then they say, go and get us Peter. Aquí entra lo bueno del estudio en esta noche. hermano. And this is where the beautiful of this Bible Recuerde que es el study. libro del Espíritu Santo. Because remember, this is the book of the Holy Spirit Y si of algo God. necesita la iglesia hoy, necesitamos al Espíritu Santo de And, Dios. and if there is something that the church needs today, is the Holy Spirit of God. Ahora, sigue hablando el ángel en el verso 6 y dice, So then here the angel continues to speak and he says, hablando de Pedro, dice, posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. it says, he is staying, on verse 6, he is staying with Simon the tanner, whose house is by the sea. When the angels who spoke to him had gone, Cornelius called 2 of his servants and devout soldiers, who was one of his attendant, and he told them everything that had happened and sent them to Joppa. Mire lo hermoso, las cosas cuando las hace el Espíritu Santo. Now look at how beautiful when the Holy Spirit of God, when the Holy Spirit ordains everything. El Espíritu Santo de Dios nunca se equivoca. Because the Holy Spirit of God never makes a mistake. Si el Espíritu Santo de Dios lo salvó a usted So if the Holy Spirit of God saved you y también lo llamó a usted, and also called you, ¿cree que se equivocó? do you think that he made the mistake? Híjole, mejor hubiera salvado a aquel. Do you think that he says, oh, I should have saved better him? No, el Señor nunca se equivoca. No, because the Lord, the Holy Spirit of God never makes a Ahora, mistake. fueron sus criados a buscar a Pedro. So then his servants went on and to look for Peter. Entonces quizás sí se fueron caminando.
And or maybe they did go walking, Porque al día siguiente, because the next day, dice en el verso 9, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro estaba en Jope. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. about noon the following day, as they were on their journey and approached the city, Peter went up on the roof to pray. Acuérdense, la hora sexta es el mediodía, And remember, the 6th hour is the noonday. porque comienza a las 6 de la mañana, ¿verdad que Because sí? remember, it starts at 6 a.m. So, dice, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, al que atado de las 4 puntas era bajado de la tierra. Sister Raburi, can you read verse 10, 11 and 12, please? And 13 also. Está Pedro orando. So here we can see that Peter is praying, Al mediodía yo creo que había ayunado todo el día, tenía ya mucha hambre. and he was fasting, so by this time he was hungry. Recuerde, la clave aquí es la oración. Because here the key is prayer. Porque Cornelio también estaba orando Because Cornelius was also praying cuando le apareció un ángel del Señor. when the angel of the Lord appeared. Y luego Pedro está orando y tiene una visión. And then Peter was also praying, and then it says he fell into a trance. Antes de la visión tuvo un éxtasis. And then before the trance, it says that he had an ecstasy. Quiere decir, a lo que nosotros entendemos, que el Espíritu Santo estaba tratando con él. ¿Sí o So no? here we see that the Holy Spirit of God was dealing with him. Aquí dice en trance, mire hermanos, algunas personas interpretan que cuando entra en trance la persona pierde la noción y no sabe qué pasó. Now remember, this word trance, the way it's translated, it doesn't mean that you go into a trance and then you don't know what is going on. No. You still know what is going on. Yes, usted sí sabe, porque cuando el Espíritu Santo le ministra a usted, usted no pierde la razón, ni está loco, ni se le pone el mundo en blanco. Okay, please get this. When it is the Holy Spirit of God who is taking you in this trance, you do not lose, because some people will say, I couldn't stop or I couldn't help myself. That is not true. If you cannot stop, if you do not have free will, then I'm sorry, but it's not the Holy Spirit of God that is taking you somewhere else. Okay, so we got to be careful with that. That we do not misinterpret trance. When the Holy Spirit of God takes you in a trance, you still think, you still have your mind, you're in awe, first of all, because you know what is going on. So we got to make sure now, especially of what we said previously regarding the satanic, Amen. is that Satanism goes into a trance, but the demonic takes over their will. The Holy Spirit of God will never take over your will. Recuerde, el Espíritu Santo nunca le quita su voluntad. Él hace lo que quiere hacer, pero todo lo hace en orden. Amén, And hermanos. also, the Holy Spirit of God will always do things in order. En orden. In order. Y sí se puede acordar de todo. And you can remember Nada de que, all. ay, no pude parar. No, ¿cómo que no pudo parar? Yes. And El some people, Espíritu Santo nada hace desordenado. okay, and some people will say, well, I couldn't stop. Well, then check yourself, because that's not Holy Spirit. Solamente la carne. Because it's probably your flesh. It doesn't always have to be demonic. It couldn't be your flesh, but we got to make sure, because Holy Spirit of God is in order. Amén, hermanos. Amen? Any questions? Que no se olvide, el Espíritu Preguntas. Santo de Dios todo lo hace en orden. Okay, this Allá. is for questions if anybody has it. Andy. Okay, good. A lot of the occults say that when the person goes into a trance, then they begin to write things, but they don't remember
writing the things or doing the things. Why? Because their will was taken over. Alguien tomó control de ellos. Someone took control of them. So, de eso no estamos hablando. That is not what no estamos hablando, porque cuando el satánico, el satanismo te lleva en trance, or the Ouija board, o ha habido personas, usted ha visto que dice, lo maté y no me di cuenta. Ese es el control del satanismo. So when you hear somebody actually say, there are people that you will see their eyes. Look at their eyes, look at their face. Their eyes are blank and they're just like in this stare, and they will kill somebody and not have, could not remember that they killed or what did they do. That is demonic. That is not Holy Spirit. Amén. Vamos a leer el verso 14. Hermano Pedro tiene pregunta. Hermano Pedro. The trance. El trance, hermano, es cuando el cuando el Espíritu Santo le estuvo ministrando, y recuerde, fue tomado por el Espíritu Santo. Because yes, he was taken over by the Holy Eso fue lo que Spirit. sucedió. And that is what happens. Y en oración. And in prayer, okay? Amen. Because you remember, the satanic will always try to take what God does. They Amen. want to do it as well. Brother. Oh, los que caminan. Like in sleepwalking, that's probably of the flesh as well. If it's not demonic, it's of the flesh. Because there will be people who sleepwalk and cannot remember. So that is not of Holy Spirit. But that doesn't necessarily mean that it's demonic. No. It could also be because of your mind or something. But that's not necessarily demonic. Yes. Right, Yes. right. Our That's what I minds was- are active iba a even decir when we eso. are asleep. Say it in Amen. Spanish. Cuando usted está dormido, recuerde que su mente, su subconsciente todavía está trabajando. Amén. Y a veces la gente se levanta y caminan dormidos, pero su mente todavía está trabajando. Eso no es nada demoníaco. Quizás puede ser una condición o algo normal. A ver, ¿cuántos hablan dormidos? ¿Cuántos se han oído hablar? ¿Cuántos roncan? Así que nadie. Who How snores? many Everybody's going to snore? raise No up their one. hands. Verso 14 en adelante. Por favor, sígame en su Biblia para no meter mucho tiempo. Sígame en su Biblia, por favor. Follow me with your Bible, please. Verse 14. Entonces, dice, verso 13, le vino una voz que le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Recuerde, había en ese lienzo todo tipo de animales, bestias, reptiles, y el Señor le dijo, levántate, mata y come. Okay, and remember, it says, surely not the Lord, when he says, to get up, and it says, surely not, Lord, Peter replied, I have never eaten anything impure or unclean. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo, ¿cuántas veces? 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo, el verso 17, dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. All right, it says, verse 15, the voice spoke to him a second time, do not call anything impure that God has made clean. This happened 3 times, and immediately the sheet was taken back to heaven. While Peter was wondering about the meaning of the vision, the men sent by Cornelius found out where Simon's house was at and stopped at the gate. They called out, asking if Simon, who was known as Peter, was staying there. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo a Pedro, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Hasta el 20. 18, 19 and 20. Yeah, I read that already. You did? No. While Peter was still thinking about the vision, the Spirit said to him, Simon, 3 men are looking for you, so get up and go downstairs. Do not hesitate to go with them, for I have sent them. ¿Quién los envió? Who sent them?
el Espíritu Santo. It was the Holy Spirit of God. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. And it says, Peter went down and said to the men, I'm the one you're looking for. Why have you come? The men replied, we have come from Cornelius the centurion. He is a righteous and God-fearing man who is respected by all the Jewish people. A holy angel told him to ask you to come to his house so that he could hear what you have to say. Then Peter invited the men into the house to be his guest. Entonces Pedro, haciéndolo central, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, ahí en el verso 23, y le acompañaron, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. O sea, fueron con él. So here we see, then it says, the next day Peter started out with them, and some of the believers from Joppa went along. Pedro fue con ellos y algunos de los hermanos lo siguieron, ¿verdad And que sí? some Lo of the brothers acompañaron. went along with No him. vaya a ser una trampa esta, oye. Y fueron con él. So they went with him because they didn't know if this was going to be some type of trap. Hermana, sister. No, by the Holy Spirit, Cornelius sent them. Yes. Yes. Cornelius saw the angel. But when he says that the Holy Spirit sent them, it's because everything was, prepared, ordained by the Holy Spirit. So the centurion didn't go himself, but he did send his men to go, because remember, he's in high rank. So he sent his men, because he has that authority, to go so they can make the travel, go get Peter and bring him back. Y aunque Cornelio envió a los hombres, el Señor le dijo a Pedro que el Espíritu Santo los había mandado. And Cornelius knew that the Holy Spirit, and Peter knew that this was ordained by the Holy Spirit. ¿Estamos, hermanos? Any questions? ¿En cuál nos quedamos? Porque 23. 24. Al otro día entraron en Cesarea, llegaron a la ciudad de Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. It says, the following day he arrived in Caesarea. Cornelius was expecting them and had called together his relatives and close friends. As Peter entered the house, Cornelius met him and fell at his feet in reverence. Up to what verse? Hasta ahí, hasta ahí. Okay. Recuerde que hasta este punto Pedro en ningún momento él presumía que necesitaba adoración, ni que era papa, ni que era el mero mero. Okay, just to be clear, here Peter did not take the place like the place that they have put him in, as that he was the first pope. Ni el lugar de Jesús tampoco Or lo he agarró. did not put himself in the place of Jesus. And why do we say this? Because of the next verse we are going to read. Dijo: levántate. Because here he says in verse 26, it says, but Peter made him get up. He said, stand up. He said, I am only a man myself. Verso 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: varones, vosotros sabéis, miren lo que dice Pedro como judío, ustedes saben qué tan abominable es para un varón judío como yo acercarse o juntarse a un extranjero, o sea, a un gentil. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo.
All right, he says, while talking with him, Peter went inside and found a large gathering of people. He said to them, "You are well aware that it is against our law for a Jew to associate with or visit a Gentile, but God has shown me that I should not call anyone impure or unclean." Recuerde que Pedro tuvo esa visión de ese lienzo. Okay, because remember the vision that Peter had. So before we run out of time and we forget this, in your Bibles, underline verse 26. So when you are talking with your Catholic, with your Catholic family members, you can show him you can show them this verse where Peter was not the first pope, and Peter in no way had taken the place of Jesus Christ when he said, but Peter made him get up, stand up. He said, "I am only a man myself." So that is very, very important, because we're going to be getting together with our families this Christmas, and there seems to be a lot of debate goes on during these Christmas holidays about things. So this is a verse that you can use, not to contend, not to fight, but just to show them and say, well, then explain this verse to me. Recuerden, especialmente en esos tiempos de Navidades, ¿no? Cuando usted se junta con su familia, que son católicos, que practican el catolicismo, usted puede hablarles, y si van a hablar de la palabra de Dios, espero que sí. Este verso es bien especial para hacerles a ellos entender a través de la palabra de Dios, sin pelear, discutir la palabra de Dios, sí, pero sin pelear, de por qué no adoramos a Pedro, por qué él tampoco se dejó adorar, porque él era hombre como todos los demás. Amén, hermanos. Así que no, por eso no practicamos la adoración a los santos ni a los apóstoles. Dios nos libre de adorar a algún apóstol. Amén, hermanos. ¿Estamos? Amen. Pregunta. Yes. Hasta ahí, yes, hasta ese momento, correcto. So, Se me adelantó un poquito, Andy, pero okay. So what Annie was saying, because I need to repeat it on the microphone so they could hear it online. What the question was, that it seems like chapter 8, 9, and 10 have this in common, where the Holy Spirit of God is actually leading the Jewish people to get out and go and preach the gospel to all of the nations. recuerden el capítulo 7, 8 y 9, hermano, hasta ese momento los apóstoles, especialmente los de la circuncisión, Yes, especially of the circumcision. solamente estaban ahí en Jerusalén. Because remember, they did not want to leave Jerusalem after they No were told, habían "Go salido out." o no querían salir. Y aquí Dios está ya preparando el camino para enviar el mensaje de salvación a los gentiles. O sea, no solamente ahí, aunque Cornelio era gentil. Amén, hermanos. Okay, so we've learned here that Cornelius, that he was a Gentile. Pero era tiempo de que la iglesia, ¿de qué estamos hablando hoy? Que la iglesia saliera. Okay, because just like we said earlier before, it is time for the church, even in nowadays, it is because it's still the same dispensation. The Yes. church needs to get out of the four walls and go out and preach the gospel. Tenemos Not que only salir de stay estas here. paredes. Amén, hermano, y predicar el evangelio. Yo le he dicho muchas veces, miren mis hermanos, no hay excusa, tenemos tratados. Llévese 3 tratados y arrímese a alguien y platíquele de Cristo. Usted está evangelizando, ¿sí o no? Amén, hermanos, sin que estemos aquí encerrados siempre. Okay. So, ese lienzo que él miró, So here, when Peter saw the vision, recuerde que los judíos solamente comen animales, o sea, carne de animal limpio. okay, so here we have to see the person of Peter. He was, remember, it was Peter that was supposedly going. He would die unto death for Jesus, and then he betrays him, and then so you can see the pattern of Peter, that the Lord had to speak to him 3 times, and he's all like, "No, Lord." So we're making the connection. Remember, he told Jesus, "No, I will not betray you," and Jesus said, "Peter,
you're going to deny me 3 times. How many times did he have to tell him again? 3 times. Ay, Peter. Recuerda, estamos hablando del mismo Pedro que había negado al Señor 3 veces, ¿verdad? Aquel que había dicho, yo voy contigo hasta la muerte, Señor. No habían salido de ahí. Ahora era tiempo de que saliese. Pero ellos pensaban que la salvación solamente era para los judíos. Yes, because nada más. remember, they still thought that the salvation was only for the Jews. Por eso dijo, ustedes saben cuál abominable es para un varón como yo entrar en casa de personas comunes. Okay, because remember here where it says, you are well aware that it is against our law Yes. for a Jew to associate or visit a Gentile. Because you have to remember that Peter was Jewish, and he was this is a mentality of the law. Esa es mentalidad todavía de cuando estaban bajo la ley. Entonces, bajo la ley, ellos no se asociaban con las otras naciones, pero acuérdense que estos mismos judíos fueron lo que no llevaron en el Antiguo Testamento. Ellos no fueron y ministraron a los otros pueblos. ¿Qué hicieron? Mejor se metieron en el pecado. Hicieron con lo ellos. mismo. So, eso todavía se viene jalando aquí. So we can see how Peter, still yet, they were the chosen people in the Old Testament, and even now in the New Testament, and they did not want salvation to go to the nation, not even in the Old. And now he was bringing that same thought into the new, where he's all like, you know that I can associate with you. You see that mentality? O sea, no me junto That con he la was chusma. prejudiced. He was prejudiced once again that only I am worthy to be saved. Do we do that today? ¿Nosotros hacemos eso hoy? Hay prejuicios también nosotros, sí hay. Eso no lo merece. Ellos no merecen ir al infierno. Hermanos, Right? They deserve to go to hell. aquí el Espíritu Santo estaba haciendo algo ya bien precioso. Because see here, the Holy Spirit of God was doing something beautiful. Estaba preparando el camino para la entrada a los gentiles, a la gracia de Dios. Because see here, you can see the Holy Spirit of God is preparing the way for the Y Gentiles. Dios tuvo que tratar directamente con Pedro a través de ese lienzo. And once again, it was God who had to deal with Peter regarding the vision, the Y trance. no te estaba mostrando animales. And per se, it was not about the animals. Le estaba dando una enseñanza espiritual, le estaba mostrando a personas And he was showing him people de todas naciones y de todos colores. of all tongues, of all nations, of all the backgrounds. Fueron por él And they went for him. y fue con Cornelio. And he went with Cornelius. Otra vez a la casa de un gentil. Again to a house of a Gentile. Escuche lo que tiene aquí el Señor. Hasta ese momento los gentiles no sabían nada del Espíritu Santo. And up to this point here, these Gentiles did not know the Holy Spirit. Lo va a leer corrido el verso 35 en adelante. And we're going to read from, No, perdón, del 32. No, the 30. In the pues, 30. es que en la mente me adelanté. ¿En el 30 me quedé? Ok, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidura resplandeciente. Y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Verso 33. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir, Pedrito. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios ha mandado. Verse 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas como nosotros. Alrighty, it says from verse 30, chapter 10. Let's see.
Cornelius said, 4 days ago I was fasting until this hour. At the ninth hour I prayed in my house, and suddenly a man stood before me in bright clothing and said, Cornelius, your prayer has been heard, and your alms are remembered before God. Therefore send to Joppa for Simon, those whose surname is Peter. He is lodging in the house of Simeon, a tanner by the sea. When he comes, he will speak to you. So immediately I sent for you, and you have done well to come. Now therefore we are all here present before God to hear everything the Lord has commanded you. Up to where did you read? Hasta el verso 34. Then Peter began to speak, saying, truthfully, I perceive that God is no respecter of persons. Oye, Cornelio lo mandó traer para que le hablara la palabra. So Cornelius had brought Peter so he can preach to him. Pedro era importante. Because remember, Peter was very Era el important. apóstol Pedro. That was the apostle Y qué Peter. privilegio oír la palabra directamente de él. And what a privilege it is to hear the word directly from his mouth. Dice si el verso 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, o sea, hablando de Dios. Verso 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos, está hablando Pedro, ¿ok? It says, but in every nation he who fears him and works righteousness is accepted by him. The word which he sent to the children of Israel, preaching peace through Jesus Christ, who is Lord of all. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, dijo Pedro, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Verse 39. The word which you know that was proclaimed throughout all Judea, beginning from Galilee, after the baptism which John preached, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. We were witnesses of all that he did, both in the land of the Jews and in Jerusalem, whom they killed by hanging on a tree. Les está predicando de Jesús, ¿sí o no? So here he is preaching to them regarding Les Jesus, está hablando de lo que ellos fueron testigos. because he was preaching what he saw and Y what he están todos witnessed. atentos recibiendo la palabra. And they were all carefully listening to every word that Peter Y el said. verso 40 sigue diciendo, a este Jesús levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, o sea, ya resucitado, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. 42. But God raised him on the third day and presented him publicly, not to all the people, but to witnesses previously chosen by God. To us who ate and drank with him after he rose from the dead, he commanded us to preach to the people and to testify that it is he who was ordained by God to be the judge of the living and the dead. To him all the prophets bear witness that whoever believes in him will receive remission of sins through his name. Ya casi terminamos. De este se dan testimonio todos. A los que creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Está Pedro predicando. So here we see that Peter is preaching to them. Dice, mientras Pedro aún hablaba, el Espíritu Santo dice, man. Mientras él hablaba estas palabras, el Espíritu Santo, ¿qué? Cayó sobre todos los que oían el discurso. O sea, cayó el Espíritu Santo. So here we see in verse 44 and 45 it says, while Peter was still speaking these words, the Holy Spirit fell on all those who heard the word. All the believers of the circumcision who had come with Peter were astonished because the gift of the Holy Spirit had been poured out even on the Gentiles. Escucha, porque lo acompañaron los de la circuncisión. Because here, remember, some of the circumcision
came along, which are Jews, los que tenían prejuicios, the one that had prejudice, que no se querían juntar con la chusma. the one that did not want to get together with the Fueron con Gentiles, Pedro, they went with y está Peter, predicando, and Peter's y preaching, sópatelas, cae and el then Espíritu the Santo. Holy Spirit of God falls on them. Y cuando usted oye la expresión cayó el Espíritu Santo, And when you hear the expression, the Holy Spirit of God fell upon o them, se derramó el Espíritu the Santo, Holy Spirit of God fell upon them, es la misma expresión. it is the same expression. Fueron bautizados con el Espíritu Because they Santo. were baptized with the Holy Es una Spirit. experiencia pentecostés. And that is a Pentecostal experience. Ya había pasado el día de Pentecostés. Now, the Pentecost had already came and gone. Y si eso solamente sucedió una vez, como dicen algunos, And then some say that that only happens once. ¿por qué volvió a suceder otra So vez? then why did it happen again? Y luego otra vez con And Pedro then y con it Pablo. happened again with Paul. Y luego le sucedió a usted. And then it happened to you. Y nos sigue sucediendo a muchos. And then it continues to happen to many. Y el Espíritu Santo sigue bautizando. And the Holy Spirit of God continues to Y baptize. hay otros que siguen siendo llenos del Espíritu Santo y hablando en nuevas lenguas. And there's still that still continues to get baptized and speaking in tongues. Y eso queremos que nos suceda a todos And that's aquí. what we want to happen with all. Y si aún no lo ha recibido, And if you yet still have Pídale not al Señor received que se lo dé. it, ask the Holy Spirit of God to Él give se it lo to you. da. And He shall give it to you. porque para usted es la promesa. And why? Because for you is the promise. Es lo que dice la Biblia. Because that's what the Bible says. No es lo que dice mi denominación. It is not what my denomination says. Es lo que dice la palabra de Dios. It is what the Word of God says. Y los judíos de la circuncisión se quedaron atónitos. And the circumcision, the Jews of the circumcision were astonished. So, también a estos les And he they dado say, ese regalo el Even Señor. them, God is giving them the gift. ¿Cómo se dieron cuenta que cayó el Espíritu Santo? So how did the circumcision, the Jews, know that the Holy Spirit of God fell upon them? Because they were started speaking in new tongues. Hablaban en otras lenguas, ¿verdad que sí, hermanos? Amen. También sobre los gentiles se ha derramado el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Verse 46, for they heard them speaking in other tongues and magnified God. Then Peter continued. Pero aquí hay algo bien súper interesante. But here is something very, very important. Estos hermanitos todavía no habían sido bautizados en agua. Okay, these brothers yet still had not been baptized. ¿Cómo está eso? How's that? ¿Lo puede hacer el Señor? Can the Lord do this? Por supuesto que sí. Of course. Dice, entonces respondió Pedro en el verso 47, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que sin ser bautizados han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Then Peter continued, can anyone forbid water for baptizing these who have received the Holy Spirit as we have? So he commanded them to be baptized in the name of the Lord. Then they asked him to stay a few days. Y los mandó bautizar a todos en el nombre del Señor. So then he sent them off to go get baptized in the name of the Lord. Y se quedó con ellos muchos días más. And it said they asked him to stay a few days. ¿Sabe, hermanos? El hombre es el que le pone trabas al Espíritu Okay, Santo. and here you can see in this pattern that it is the doctrine of men who stop the flow of the Holy Spirit, the works of the Holy Spirit. Porque a veces somos nosotros los que queremos hacer las cosas a nuestra manera. Because it is sometimes that we want to do things our way. Por supuesto que el orden bíblico es al que creyere y fuese bautizado será salvo. And of course, the order is who believes be baptized. Marcos 16, ¿sí o no? Mark 16. So, el que creyese y fuese bautizado. And whoever believe be baptized. Pero estos hermanitos no se les había hablado del bautismo. But here, these brothers had not yet heard about baptism. Pero recibieron la palabra con todo el corazón. And that is because they received the word in their heart. That's exactly what the Holy Spirit of God spoke to us on Sunday. Es lo que les habló el Espíritu Santo el domingo. It was this, that why did the Holy Spirit of God, why did it please him to baptize the Gentile? ¿Por qué le agradó al Señor bautizar a los gentiles Again, en el Espíritu? because it is about the heart. Porque todos tiene que ver con la actitud de nuestro corazón. They were eager so much that they went off and got Peter. Estaban tan, hermanos, estaban tan hambrientos de Dios, de oír de Dios, de la palabra del Señor y de Jesús, que mandó traer a Pedro.
They para que sent les them out hablase. because they wanted to. So if we now, in today's present day, if we come to church and sit down like we said on Sunday during communion, Ahora, como el domingo, si con lo que hablamos el domingo, si los domingos no venimos y nos sentamos, and bless me, and if hands are not laid on me, and my heart is so far from me receiving the blessing, how is the Holy Spirit of God going to move in that bueno, si atmosphere? tomamos esa actitud nada más así tan cómoda, Señor, bendíceme a mí, ayúdame a mí, nada más a mí, y no salimos de nuestra comodidad, ¿cómo el Espíritu Santo se va a mover en nosotros? Pero ¿qué sucedió aquí? How is the church going to be? Because see, ¿Cómo se va a mover la iglesia? because we're learning from here. We're learning from this. What are we not doing right in our days? Estamos aprendiendo del modelo bíblico Yes, y hay algo que no estamos haciendo bien hoy. Is why is you can see the hunger of the people that were there listening. I mean, Número uno, they el were- hambre de Dios. They were waiting at his every word to see, because Peter walked with Jesus. He touched him. Imagínense, hermanos, que dijeran, estaban ellos ansiosos que llegara Pedro. Imagínense que, y esto no es una imaginación, que estaban diciendo ellos, viene Pedro, viene Simón Pedro, el que caminó con Jesús. No dijeron el que negó a Jesús, ¿eh? El que caminó con Jesús, sí viene él. Okay, they were at his area. Do we come like that when we come to church? Or it's like it's Wednesday, it's Friday, venimos it's así Sunday. nosotros esa actitud el miércoles y el domingo y el viernes. And we go, oh, it's almost 7. I gotta go. Otra vez viene, ya va a ser la hora de ir a la oración. Do you really think the Holy Spirit of God is going to move in that attitude? ¿Usted cree que el Espíritu Santo de Dios se va a mover en esa actitud, hermanos? No. Do you think that we're going to all begin to speak in fire, in tongues, in power, when we're like, I want them to hurry up because I'm tired, I got to work tomorrow? Hermanos, mire, para concluir, escuche, por su fe, Because it is through the faith, por su entrega your surrender a los nuevos creyentes, to the new believers. fueron confirmados a través del bautismo en agua. And they were confirmed by the baptism in water. Por eso nosotros no bautizamos a nadie que no tenga convicción. That is why we do not baptize anyone who does not have conviction. Si hay convicción, If there's conviction, a las aguas, to the waters, antes que se enfríe. before you get cold. Amén, hermanos. Amen? Ellos hacían lo mismo. And that's what Peter said. Is there anything that is in their way? No. Baptize. No había nada que pudiera impedir que ellos bajaran a las aguas y ordenó que todos fuesen bautizados. And you didn't hear anybody say no? ¿Tiene una pregunta? Yes. Yes. Okay. Es- That's a homework. Sí, es tarea, pero se lo vamos a explicar porque es otro servicio ese, pero hay las razones por las cuales, no nomás Pablo, Pedro, los apóstoles, pero lea por favor Mateo 28, 19 y lea por favor Hechos 2:38. Léalo en su casa. Please read at home Matthew 28 verse 19 and also Acts 2:37 and 38. And that's talking about the way you baptize. Okay, because that's another another whole topic on its own, but it's very good. It's a very good question. Es una pregunta muy importante. Otra vez, again, Matthew 28:19 Mateo 28, 19. and Acts 2:37 and 38. Y Hechos 2, 38 y 39. Amen. Yes. So remember, our goal is for all of us to be in that fire, for all of us to take communion. What is it that I have to do in order for this to happen now from worldwide? Bring it locally, now bring it personally. What do I have to do myself to create? Because we talked about creating an atmosphere for the Holy Spirit Recuerde of que God. nuestra meta es que todos, hermano, el día de comunión, todos tomemos comunión. Okay? So ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? y crear la atmósfera para que el Espíritu Santo de Dios se mueva de esa manera poderoso, porque Él quiere. Yes. He wants to. But do you? Do I? Do I really want the Holy Spirit of God to move? ¿Queremos nosotros de veras, usted y yo, queremos de veras que el Espíritu Santo se mueva en este lugar? Well, we will see. Vamos as a the verlo. days go by. Nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?
Terminamos nuestro estudio bíblico el día So, de hoy, we are done today. pero llévese, yo sé que el tiempo se va rápido I know the time goes by y quickly. me voy a callar porque tenemos cosas que hacer hoy antes de irnos a la Yes, casa. and we want to thank you everybody who joined us, and just hit the like button and share this video, and we would greatly appreciate it. Gracias, usted que nos sintonizó, gracias. Póngale ahí, comparte, póngale un like. Gracias por seguirnos, mis hermanos, en las redes sociales. Póngase de pie, por favor, si es tan amable, hermanos. Yes, please stand. Recuerda, estamos hablando del Espíritu Santo Remember, we continue speaking regarding the Holy Spirit of God y anhelamos volver a nuestro primer amor. because we desire to go back to our first love. Amén, hermanos. Amen. No nos hagamos religiosos empedernidos, Please let us not become just a religious crowd, sino hombres y mujeres llenos del poder de Dios. but we be men and women filled of the power and the glory of God. Señor Dios Todopoderoso, te adoramos, te exaltamos y te bendecimos, Señor. Father God, we praise you, we love you, and we exalt you. Te damos gracias por tu palabra, Señor, escrita, y gracias por tu Espíritu Santo. We thank you for your written word, and we thank you for the Holy Spirit of God. Una vez más, ayúdanos a conocerte más y a apasionarnos de ti, Señor. And once again, help us become passionate with you, O Lord. Que estemos listos y preparados para alcanzar a los perdidos, oh Dios. And that we are ready to go reach the lost. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, bautiza por favor al que aún no ha sido bautizado con tu poder. please baptize all those, Lord, that have not been baptized with your power, Con la evidencia física inicial de hablar en nuevas lenguas. with the physical evidence of speaking in tongues, Pero sobre todo con una vida de santidad. but above all, a sanctified life. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amen.